एत सुंदर फिल्म टे कौन कहे भाई सिनेमा टे सफलता पाइब ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସିନେମା ମୁରବୀକୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏ ସିନେମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିନେମା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? आज्ञा आम ନିହାତି ଏ ସିନେମା ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହଉନି ଭଲ ହଉନି ଭଲ ହଉନି, ହଁ ଭଲ ହଉନି। ଆପଣ ଆମ ମୁରବୀ ସିନେମା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ ଭଲ ହଉଛି ନା ଖରାପ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବାର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ସବୁବେଳେ ସିନେମା, କେଉଁ ସିନେମାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଗ ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାବେଳେ କାହାକୁ ଦବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳିଆ ଇଭିନିଂରେ ଶୋ ହିଁ ପାଇବାନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏତେ ଭଲ ସିନେମା ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପାର୍ଟ ହେଇଛି ବି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆସିବ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସିନେମା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ତାପରେ भाई समस्त जो मिसकनसेप्शन थिला जे अनुभव बाबूसान रहिले सिनेमाटे हिट हुए आज्ञा किंतु ये सिनेमाटे प्रमाण कला जदि कंटेंट भलो अछि सिनेमाटे हिट हेबो सेटा गोटे प्रमाण कला कि निहाती सबुबले गोटे कहानीटा सब हिरो थाए, सबुठ बेस्ट हूँ कहानी ही हिरो। जदि कहानी हिरो अच्छी आप बांधी होगी बसबे आउ सुपरस्टार थिले निहाती आपन गोटे ओपनिंग मिले जे बहुत लोक आसबे देखापी। एथरे समस्ते आम जन जन सुपरस्टार भाभी देचु तो भल सिनेमा प्लीज आसतु समस्त को रिक्वेस्ट आसतु देखु भल खराब कहतु गोटे भल सिनेमा समस्त भल कहते। आउ जदि सिनेमाटा लोक पाखे न पहुँची पारा आपण पुणी पान दुकान चा दुकान आम कथा ना कौन ओडिया सिनेमा हो कौन केम चली बहुत कष्ट लगे आज्ञा। से कथाटा सिनेमा अच्छी पिला फ्री छाड़ा उचित कि समस्त सहित मिसिक रहा उचित कि कौन सेटा निज मुरबी मान थरे नहीं कि आसतु माइंड रे जो कथाटा अच्छी जे पिला बांधिकी रखा उचित ना खोलिक रखा उचित से सब क्वेश्चन आंसर आम सिनेमा अच्छी। प्लीज सपरिवार थर आसतु मु कहूँ पैसा जब गोटे थर माने रिटर्न न होला मु 4 थर देवाक चेष्टा करी। सफलता तो 30 दिन बीतला आउ केते दिन बीते बोले अपन आशावादी अछंती आम आशावादी अच्छु एमती चालू सिनेमा 4.5 कोटी लोक ओडिया पाखे पहुँचु। आज आम 30 दिन कम्प्लीट है, यहाँ भगवान कहूँ 300 दिन में